ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वर वरद सर्वजनमे वशमानय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै ओं नमः शिवाय। ओम 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 श्री गुरुभ्यो नमः। मुगलचर्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय स्वामिने ओं श्यामं जामं ओं राम ओं त्रं ओं नमः शिवाय वेणुदत्तात्रेय नमः। ओम ऐं द्रौ ब्रूं श्रीं वेणुदत्तलक्ष्मी देव्यै ओं ह्रीं रां विष्णुशक्तये नमः। कमलाल श्रीमेरुचक्रमा नमो श्रीमात्रे नमः। ओम श्रीरामचंद्र स्वामिने नमः। ओम श्रीं राम रामाय नमो श्रीं श्रेयै नमः। रामभद्रमये श्वासारघुवीर्मुकोत्तमः बोधशास्यान्तकात्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते। ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। भद्रगिरिपति श्रीरामचंद्र सुप्रभातम्। वामाङ्कस्थित जानकी परिलसत्कोदण्डदण्डं करे चक्रं सोद्वकरेण बाहुयुगले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राणं जलजातवक्त्रनयनं भद्राद्रिमूर्धस्थितं केयूरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे। श्रीमच्छन्दनचर्चितोन्नतकुजव्यालोलमालाङ्कितां ताटङ्कद्युतिसत्कपोलयुगलां पीताम्बरालङ्कृतां काञ्चीकङ्कणगुहारनूपुरलसत्कल्याणदामान्वितां श्रीवामाङ्कगतां सरोरुहतरां सीतां मृगाक्षीं भजे। त्रिभुजं स्वर्णवपुषं पद्मपत्रनिवेक्षणं धनुर्बाणधरं धीरं रामानुजमहं भजे। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सञ्जा प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। वन्दे श्रीरघुनन्दनं जनकजानेत्रादितं भोरुहं प्रालेयाम्बुमनल्पनं दुलगुणं पद्मासनोद्भासिनं चक्राब्जेषु शरासनानि ददतम् हस्तारविन्दोत्तमैः श्रीमन्मारुतिपूजिताङ्घ्रियुगलं भद्राद्रिचिन्तामणिम्। श्रीरामचन्द्रवरकौमुदिभक्तलोक कल्पाख्यवल्लरि विनम्रजनैकबन्धो कारुण्यपूरपरिपूरित सत्कटाक्षे भद्राद्रिनाथदयिते तव सुप्रभातम्। अम्लानभक्तिकुसुमामलिना प्रदीपा सौधाङ्गयत्यविरला गुरुधूमर्वाजिः नाकं स्पृशन्ति धरणीसुरवेदनाधा भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। साम्रोडुरम्य सुषमानविभाति राजाधीनो यथागत वसुर्मलिनां तरङ्गः दैन्यं गता कुमुदिनी प्रियविप्रयोगात् भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। पूर्वाद्रिपीठमधितिष्ठति भानुबिम्बं गाढं प्रयाति तिमिरं ककुभः प्रसन्नाः पक्षागतं खगरुतैः कदयन्ति मन्द्रम् भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। आदित्यलोल करलालन जातवर्षा पद्मिनी त्यजति मासकृदास्य मुद्रां भृङ्गावली विशति चाटुवचा सरोजम् भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। प्रालेय
बिन्दुनिकरानवपल्लवेषु बिम्बादरे स्मितरुचिं तव संवदन्ति आयान्ति चक्रमिथुनानि गृहस्थभावं भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। आनेतुमास्य पवनम् तव सत्सुगन्धे माल्यानि जाति कुसुमानि सरोरुहानि आमर्दयन् सुरभिगन्धमहोऽभिवाति भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। गोपीकराकलितमन्धनरम्यनाथा गोपालवेणुनिनदेन समं प्रवृत्ताः द्वन्द्वन्ति हंसमिथुनानि तुषारपक्षान् भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। स्तम्भे रमा उभयपट्टविनीतनिद्राः कर्षन्ति ते कलितघीकृतिशृङ्खलानि मलिनीकृतसैन्धवांशाः भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। श्रीवन्दिनस्तव पठन्ति च मन्दुकण्ठै रम्यावधानचरितान्यमृतोपमानि मन्द्रं नदन्ति मुरजा शुभशङ्खनादैः भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। उत्तानकेतनरधारवयो महेशाः शुद्धोत्सवाहनगता वसवोऽपि सिद्धाः वारे वसन्ति तव दर्शनलालसास्ते भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। चक्राङ्गवाहविजिरेश सुरेश्वरोऽयं देवर्षभिर्मुनिगणैः सह लोकपालैः रत्नोपदाञ्जलिभरोऽभिमुखं समास्ते भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। दातुं भवान् विविधगोधनरत्नपूगान् आलोकनाय मुकुरादिशुभार्धपुञ्जान् आदाय देहलितले त्रिदशानिषण्णान् भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। गोदावरी विमलवारि समुद्भवानि निर्घारि पुष्पविसराणि मुदाहरन्तः शुश्रूषया तव बुधा प्रतिपालयन्ति भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। केलालवङ्गवरकुङ्कुमकेसराद्यैः उन्नागनागतुलसीवकुलादिपुष्पैः नीतासुचेर्दकलशाभिषेचनाय भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। कस्तूरिकासुरभिचन्दनपद्ममाला पीताम्बरं च सरिदाभमनल्पमूल्यं सज्जीकृतानि रघुनायकबन्धुलानि भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। केयूरकङ्कणकलापकिरीटदेव चन्दाङ्गुलीयकमुखानवरत्नभूषाः राजन्कितावकपुरोरविकान्तिकान्ताः भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। गोदावरी सलिलसम्प्लवनिर्मलाङ्गाः नित्योद्वपुंसतुलसीनलिनाक्षमालाः श्रीवैष्णवास्तव पठन्ति विभोदगादाः भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। सर्वलोकवारवनितासुरलोकतो वीरं बाधयो विमलमङ्गलकुम्भदीपैः अङ्गीभवन्ति भवदङ्गणपूर्वभागे भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। सीताप्रवालसुमनोहरपाणियुग्मसंवाहितात्मपदपङ्कजपद्मनेत्र सौमित्रिसादर समर्पित सौम्यशीय भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्।
श्रीशेषकल्पशरणागतरक्षकार्का वंशे निशाचर वधाय कृतावधार पादाब्जरेणुहृतगौतमदारशाप भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् आटीनकूर्मगितिमानुषसिंहवेशकुब्जावतार भृगुनन्दन राघवेन्द्र कालाङ्ककृष्णयवनान्तक बुद्धरूप भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ब्रह्मादि सर्वविबुधां सवपादभक्तान् सम्पुल्लतामरथ भासुरलोचनाद्यैः आनन्दयस्वरिपु शोधनचापधारिं भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् कल्पं विहाय कृपया वरभद्रपीठम् आस्थाय पूजनमशेषमिदं गृहीत्वा भक्तानशेषभुवनानि च पालयस्व भद्राद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् कुन्दसुन्दरदन्तपङ्क्तिं विभासमानमुखाम्बुजम् नीलनीरदकाय शोभितजानकीतटदुज्ज्वलम् शङ्खचक्रशरासनेषु विराजमानकराम्बुजम् भद्रभूधरशेखरं प्रणमामि रामसुधाकरम् अब्जसम्भव शङ्करादिविरक्षिताङ्घ्रिपयोरुहम् मेरुनन्दन भद्रतापसमानसाब्जदिवाकरम् नम्रभक्तजनेशदायक पद्मपीठसमाश्रितम् गौतमीक्षणलालसं प्रणमामि रामसुधाकरम् भीतभानुतनो भवार्तिनिवारणातिविशारदम् पादनम्रविभीषणाहितवैरिराज्यविभूतिकम् भीमरावणमत्तवारणसिंहमुत्तमविक्रमम् भद्रभूधरशेखरं प्रणमामि रामसुधाकरम् घोरसंस्कृतिदुस्तरां बुधिकुम्भसम्भवसन्निभम् योगिवृन्दमनोरमेन्दसुगेरसरोज्ज्वलषट्पदम् भक्तलोकविलोचनामृता वर्तिकायितविग्रहं भद्रभूधरशेखरं प्रणमामि रामसुधाकरम् भूसुताचिररोचिषं वरसत्पदैकविहारिणं तापनाशनदीर्तितं नतचातकावलिरक्षकं चित्रचापकृपाम्बुमण्डलनीलविग्रहभासुरं भद्रभूधरशेखरं प्रणमामि रामपयोधरम् इति भद्राद्रिरामभद्राचल राम सुप्रभातस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीभद्रगिरि श्रीरामचन्द्र संस्तुतिः। धरणी तनय रमणी कमनीय सीतांक मनोहर रूप हरे भरताग्रज राघव दाशर देवी जयी भव भद्रगिरीन्द्रपते धरणी तनया रमणी कमनीय सीतांक मनोहर रूप हरे भरताग्रज राघव दाशर दे विजयी भव भद्रगिरीन्द्रपते बुधलक्षण लक्षण सर्व विलक्षण लक्षण पूर्वज राम हरे भवपाश विनाशक हे नृहरे विजयी भव भद्रगिरीन्द्रपते धरचक्रधनुश्चर दीप्तचतुष्कर चक्रभवाज भवादि विभो परचक्र भयङ्कर हे भगवान् भगवन् विजयी भव भद्रगिरीन्द्रपते अधिनीरज जन्म सुरेश मुनीन्द्र विलक्षण लक्षण दक्षण दक्षपते लक्षण लक्षण दक्षपते नवकंदर सुंदर दिव्यतनो विजयी भव भद्रगिरीन्द्रपते सततः प्रततः प्रचरैः करुणाभरणैः स्तव दिग्विसरैः नमिता
स्मरणानाभिरतं भवतं सततं गुरुमाविमिह भद्रगिरीन्द्रपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणि शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां मृषशैलपते अभिराम गुणाकर दाशरथे जगदेकधनुद्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव जया दया जलधे इति भद्रगिरिपति संस्तुतिः सम्पूर्णम् भद्रगभद्रा भद्रगिरिपति श्रीरामचंद्र शरणागतिः श्रीमत्पयोरुहसुधाकलजातपत्र मत्स्यध्वजाङ्कुशधरादिमहाशतिघ्नौ पद्मप्रवाणमणिनिद्रुममन्दुशोभौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये वामाङ्कहस्तधृतभूमिसुतारधाङ्ग शङ्खासुगप्रणयि सव्यकराब्जनेत्र पाशस्तचापधरलक्ष्मणतावकीनौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये उल्लारविन्दरुचिरावनिशं लसन्तौ संवर्तिकालिसमताललिताङ्गुलीकौ तच्छोतमौक्तिकपलायितसन्निभौ ते भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये भक्त्यर्पितत्पुरदुदारधरोरुहाळि सम्यग्विलग्नमकरन्दलवाभिजङ्का पादाङ्गुलीनखमिषात् परिकल्पयन्तौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये मुक्तावळीलसति विष्णुपदे तवेति वेदः प्रबोधयति तां न कराळिरक्ष्यात् प्रत्यक्षतः प्रकटनेन ततोऽधिकौ ते भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये नीहारबिन्दुदलशोभितनाळपद्मे बाष्पन्नखाङ्गुलिसुजङ्घतया विजित्य विद्यच्चितैरिव शुभैर्विहिताट्टहासौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये पूर्णः कलङ्करहितो विदुराननात्मा सूर्यप्रभाविभवमुक्तमतिप्रसन्नां तारावळीमिव नखावळिमावहस्तौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये हृत्यङ्गनागच भरान्तरा राजमानसिन्धूररेणुमिलिनादिव भक्तावृत्मुरुत् पृथुवासातिरेकवशतः किल जातरागौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये कोटिरकोटिघटनादिव देवतानां कोपादिवाम्बुरुह विद्रुमपल्लवेषु भक्तालिवैरिकलनादतिमात्ररक्तौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये खेदोऽस्ति नैव खलु दारुशिलादिकानाम् आलोच्य चैवमखिलागरतूर्णभाजौ संक्षालितौ सुमनसा तरिदीविनाथे भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये ज्ञानैकनिघ्नमुनिमानसवासकाले सक्तानुरागयुतसत्यगुणैकशङ्कां भक्तावळेर्नखरुचा परिकल्पयन्तौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये उन्मार्गकर्षि मुनिमानस वारणानां शब्दादिभोगमदवारिमलीमसानाम् आलानपाददृढताकरकीलगुल्भौ भद्राद्रिरामचरणौ शरणं प्रपद्ये मायामृगार्धमवनीतनयोनियोगा ममनीतया ममनीयवनीतनया नियोगात् मायामृगार्धमवनीतनया नियोगात् आयासपूर्वमटवीतटधूरचारात्
रक्त कोमल कांति भाजो भद्राद्रि रामचरणौ शरणं प्रपद्ये भूमि सुता करतलोदर राजमाला काश्मीर कांति मिलनादिव राघवन्तौ भक्तौ गरक्षणकलाति विचक्षणौ ते भद्राद्रि रामचरणौ शरणं प्रपद्ये पाधोनि जन्म परिकल्पित पद्यतारो पालाक्षमूर्धत तपावनातीर्धतेतो पाषाणवेन नयना विभवं नयन्तो भद्राद्रिरामचरणो शरणं प्रपद्ये श्रीवेङ्कटार्यबलपङ्कजसेवकेन श्रीश्रीनिवासचरमावधि किङ्करेण प्रोक्ता प्रपत्तिविनुतिं पठतां जनानां भद्राद्रिराड्दिशतो भद्रमनिद्रमेव इति श्रीभद्राद्रिरामचरणागति स्तोत्रं सम्पूर्णम् भद्रगिरिपति श्रीरामचन्द्रमङ्गलाशासनम् अद्य करिष्ये नमः। मङ्गलं कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया वन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम् चट्टसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोधाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणसिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय दण्डितामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सादरं शबरीदत्ताबलमूलाभिलाषिणे सौलभ्यपरिपूर्णाय सत्पोद्रिक्ताय मङ्गलम् हनुमत्समहिवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लङ्घितसिन्धवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मङ्गलम् विभीषणकृते प्रीत्या लङ्काभीष्टप्रदायिने सर्वलोकशरण्याय श्रीराघवाय मङ्गलम् आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् भद्राचलनिवासाय भद्राय परमात्मने जानकी प्राणनाथाय रामचन्द्राय मङ्गलम् श्रीसौम्यजामातृमुने कृपया मानुपेयुषे महते मम नाथाय रघुनाथाय मङ्गलम् मङ्गलाजासनवरै मदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै प्रस्तुतायास्तु मङ्गलम् रम्यजामातृमुनिना मङ्गलाजासनं कृतं त्रैलोक्याधिपति श्रीमान् मङ्गलं सदा करोतु मङ्गलं सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्री वरवरमुनि स्वामिकृत श्रीभद्राद्रिराममङ्गलाशासनं सम्पूर्णम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 ओम श्रीं राम रामाय नमः ओम श्रीं श्रीयै नमः रामभद्रमये श्वासा रघुवीरनुपोत्तम बोधस्यात् शान्तकास्माकं रक्षान्ते श्रीञ्चते श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम हरि मर्कट मर्कटाय नमः 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 ओम श्रीं राम रामाय नमः
శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి. ఈ భద్రాద్రి రాముని యొక్క స్తోత్రావళిని వింటూ ఉన్నట్టయితే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది, సర్వకార్య దిగ్విజయం కలుగుతుంది. రాముని అనుగ్రహం కలిగి వాళ్ళ సదనాలలో రాముడు ప్రత్యక్షమై రాముడు నడయాడుతూ సీతారామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న సమేతంగా వారికి ఆశీస్సులు అందిస్తూ ఉంటాడు. శుభం భూయాత్.